Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être ici ce matin? Alguém está feliz de estar aqui essa manhã? Amen. Amém? Moi, je suis content d'être ici. Eu estou feliz de estar aqui. À chaque fois que je suis on me demande de venir pour prêcher, Toda vez que me pedem para vir pregar, c'est un honneur. é uma honra. Et je suis aussi content parce que je peux enlever mon masque. Eu estou feliz porque eu também posso tirar a minha máscara. Mais c'est encore plus un honneur Mas é ainda mais uma honra. parce que je sais que Dieu il peut m'utiliser, Porque eu sei que Deus pode me usar, pas pour mon propre bénéfice, não para meu próprio benefício, mais parce que ce qu'il veut faire dans vos vies, mas para o que Ele quer fazer nas suas vidas. et pas seulement dans ta vie, Não somente na tua vida, mais dans ma vie également. mas na minha vida também. E o calendário é muito interessante, Parce qu'aujourd'hui, porque hoje, parce que cette semaine, essa semana, c'est quand même une semaine assez spéciale. é uma semana especial. Et souvent, Dieu E muitas vezes Deus veut qu'on se rappelle. quer que a gente se lembre. Il veut qu'on n'oublie pas certaines choses. Ele quer que a gente não esqueça algumas coisas. Et c'est pour ça que finalement, tout le monde est content parce qu'on peut partir en vacances, on a 4 jours de congé, c'est génial. Às vezes, muitas vezes, está feliz porque pode sair de férias, tem 4 dias de folga. Mais Dieu veut qu'on se rappelle. Mas Deus quer que a gente se lembre. Il dit, je te laisse du temps, Ele diz, eu te deixo o tempo. tu ne travailles pas vendredi, Você não vai trabalhar tu ne sexta. travailles pas lundi. Você não vai trabalhar segunda. C'est génial, hein. Vendredi on dit, ah c'est cool, c'est déjà férié. Mais quand tu ne travailles pas lundi, tu dis, gloire à Dieu. É legal sexta, você vai falar, ah, tá bom, eu não vou trabalhar mais. Mas quando você vê segunda, você não vai trabalhar, você fala, glória a Deus. Il veut qu'on se rappelle. Ele quer que a gente se lembre. Quand tu ne travailles pas le vendredi et tu ne travailles pas le lundi, tu n'as aucune excuse Quando você não trabalha segunda nem sexta, você não tem nenhuma desculpa pour te rappeler para se lembrar de ce qu'il a fait de tudo que ele fez pour toi, para você, pour moi. por mim. Aucune excuse. Nenhuma desculpa. Et en fait, finalement, ce qu'il veut faire, c'est qu'on se rappelle et nous rappelons des choses qui sont importantes. E ele quer que a gente se lembre de coisas que são importantes. Et il veut nous dire encore aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est la chose la plus importante. Ele quer nos lembrar que o que aconteceu há 2000 anos atrás foi a coisa mais importante. Il disait déjà au peuple hébreu, souvenez-vous, Ele já falava para o povo hebreu, se lembre, faites la Pâque, qu'on appelle Pesser en hébreu. faz a Páscoa, que a gente chama Pesser em hebreu. Souvenez-vous que vous étiez dans le pays d'Égypte. Se lembre que você estava no Egito. Et il te dit à toi aujourd'hui, souviens-toi où tu étais, E ele diz para você hoje, se lembre de onde você estava, avant que je vienne frapper à la porte de ton cœur, antes que eu viesse bater na porta do seu coração, avant que je vienne te choisir. antes que eu venha te escolher. Souvent, on pense que c'est nous qui avons choisi Jésus, Às vezes a gente acha que a gente que escolheu Jesus, mais c'est lui qui a d'abord frappé à la porte de notre cœur. mas é ele que bateu na porta do nosso coração. C'est lui qui t'a choisi. É ele que te escolheu. On aime bien se dire, ah non, c'est moi qui a choisi de... Moi et ma maison, nous choisissons de servir l'Éternel. Génial. Oui. Às vezes a gente fala, nossa, eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Mais si vous lisez dans Jean, il est écrit, je vous ai choisi. Se vocês leem João, fala, eu vos escolhi. Je vous ai établi. Eu vos escolhi. Amen. Amém? Il vous a choisi le premier. Ele vos escolheu primeiro. Il vous a aimé le premier. Ele vos amou em primeiro. Et c'est pour ça qu'on l'aime. E é por isso que a gente o Et c'est ama. pour ça qu'on l'a choisi. À E é notre por tour. isso que a gente o escolheu. Alléluia. Aleluia. On se souvient. A gente se lembra. Et lorsqu'on prend la communion qu'on va prendre tout à l'heure, on se souvient de ce qu'il a fait. E quando a gente vai pegar a comunhão, que a gente lembra do que ele fez. Et vraiment, ce week-end, c'est l'occasion de se le rappeler. E esse domingo é a ocasião de se lembrar. Et il a dit, tout est accompli. E ele disse, tudo foi consumado. Tout ce qu'il a fait, Tudo que ele fez, il a tout fait ce qu'il pouvait faire. ele fez tudo o que ele podia fazer. Il n'y a rien d'autre qu'il devait faire qu'il n'a pas fait. Não tinha nada que ele devia fazer que ele não fez. Pour toi et pour moi. Por mim e por você. Et donc, on se rappelle de sa résurrection aujourd'hui. Então a gente se lembra da sua ressurreição Spécialement hoje. aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, moi, c'est ce que j'aime. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. O que eu gosto de hoje é o dia da ressurreição. C'est le dimanche de la résurrection. É o domingo da C'est ressurreição. pas un dimanche comme les autres. Não é um domingo como o outro. C'est le dimanche où on sait É o domingo onde a gente sabe que la vie que a vida a eu la victoire teve a vitória sur la mort. sobre a morte. C'est le jour É o dia
où la mort onde a morte a été totalement détruite. foi destruída Et la vie, e a vida maintenant, elle t'appartient. agora te pertence. Et la victoire, E a vitória, aujourd'hui, hoje, elle t'appartient. te pertence também. Et donc, c'est cela simplement qu'on veut se rappeler ce matin. E é simplesmente isso que a gente tem que se lembrar Et on hoje. se rappelle pourquoi? A gente se lembra por quê? Parce que lorsqu'on se rappelle, on commence à avoir une conviction. Porque quando a gente se lembra, a gente tem uma convicção. Une conviction que ce qu'il a fait, Uma convicção do que ele fez, il va pouvoir le faire encore dans le futur. ele vai poder fazer ainda no futuro. Et moi, c'est ma conviction. E essa é a minha convicção. Mais quelle est ta conviction ce matin? Mas qual é a sua convicção? La seule conviction que tu peux avoir et construire, A única convicção que você pode ter e construir c'est quand tu lis ta parole é quando você lê a et palavra tu te rappelles de ce qu'il a fait. e você lembra do que ele Et au fez. fur et à mesure de lire et lire et lire, E quanto mais você lê, au fur et à mesure de méditer, quanto mais você medita, jour et nuit, dia e noite, ça construit une conviction en toi. constrói uma convicção em você. S'il l'a fait là, atrás, Se ele a fait derrière, s'il l'a fait dans le passé, se ele fez no passado, il va le faire demain. ele vai fazer amanhã. Et cette conviction, je l'ai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une conviction ce matin? E essa convicção eu Amen. tenho. Alguém tem essa Alléluia. convicção? On va simplement baisser nos têtes et on va prier A gente só vai abaixar nossas cabecinhas e orar pour que Dieu puisse vraiment transmettre para que Deus possa transmitir et que ce qu'il a mis dans mon cœur e o que Ele colocou no meu coração puisse tomber dans ton cœur comme une semence qui porte du fruit. possa ir no seu coração como uma semente que tem fruto. Alors Père éternel, je me remets devant toi ce matin. Então, Pai eterno, eu estou face a Ti essa manhã. Je te demande, Père, que tu puisses faire seulement ce que toi, tu veux faire. Pai, eu te peço que o Senhor faça somente o que o Senhor quer fazer. Parce que moi, j'ai planifié de faire, Porque eu me programei para algo, pas ce que moi, j'ai planifié de faire, não o que eu me programei, mais ce que toi seulement, tu veux faire. mas somente o que o Senhor quer. Et que toi seulement, tu peux faire. E somente o que você pode fazer. Alors Père éternel, nous te remercions. Então, Pai eterno, nós te agradecemos. Parce que ce matin, nous rappelons de la joie Porque essa manhã nós nos lembramos da alegria de notre salut. da nossa salvação. Nous nous rappelons de la joie Nós nos lembramos da alegria d'être sortis de la mort de ter saído da morte et d'être rentrés dans la vie. e de ter entrado na vida. Et pas simplement une vie de 70 ou 80 ans, E não somente uma vida de 70, 80 anos, mais une vie éternelle. mas uma vida eterna. Alors Père éternel, nous voulons, Seigneur, Père éternel, préparer nos cœurs Então, Pai eterno, nós queremos preparar os nossos corações avec ton Saint-Esprit maintenant qui vient humidifier les cœurs, com o Teu Espírito Santo que venha regar os corações, arroser les cœurs, regar os corações, pour que ta parole puisse rentrer. para que a Sua palavra possa entrar. Et pas pour que nous soyons simplement des personnes qui écoutent et entendent la parole, Para que a gente não seja somente pessoas que escutam a palavra, mais que nous pratiquions la parole. mas que venha praticar a palavra. Que nous demeurons dans ta parole. Que a gente venha ficar nessa palavra. Que tu puisses demeurer en nous. Que você possa estar em nós. Et qu'on puisse être puissant, E que a gente possa ser poderosos, fort, fortes, courageux, corajosos, avec la conviction com a convicção et avec la révélation e com a revelação de la puissance, do poder, de la résurrection da ressurreição et du Saint-Esprit e do Espírito Santo que tu as mis en nous. que você colocou em nós. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. No nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Et tous ceux qui y croient disent E Amen, todos que Amen creem dizem et amém, Amen. amém, amém. Amen. Amém. On va prendre ensemble Jean 11, A gente vai ler João 11, du verset 1 au verset 27. do 1 ao 27. Vous connaissez ce passage, je vais lire en français, vous pouvez le lire en portugais. Eu vou ler em francês e vocês podem ler em português. Et on va aller dans ce passage et on va voir ce que Dieu vraiment veut nous dire. Ce passage, il parle de résurrection et j'aimerais le lier avec la résurrection également de Jésus. Mais on parle de la résurrection de Lazare ici. Essa passagem fala sobre a ressurreição e eu quero ler. E nessa passagem fala sobre a ressurreição de Lázaro. Et j'aimerais la lier avec la résurrection de Jésus également. E eu quero ligar ela com a ressurreição de Jesus igualmente. Amen. Donc dans Amen. Jean 11, verset 1, il est écrit « Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu,
afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il restait 2 jours encore dans le lieu où il était. Verset 7. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche ou il trébuche, dans certaines autres versions, parce que la lumière n'est pas en lui. Verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi avant de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. 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 Je pense que tout le monde connaît ce passage, on l'a souvent lu. Eu acho que todo mundo conhece essa passagem. Et c'est quand même un passage qui est exceptionnel. E é uma passagem excepcional. La résurrection d'un mort après 4 jours, A ressurreição de morto depois de 4 genre c'est dias waouh. é uau. Et aujourd'hui, on parle de résurrection. J'aimerais parler de la résurrection, j'aimerais parler de la victoire de la vie sur la mort. E hoje a gente está falando de ressurreição, mas eu quero falar sobre a vitória da vida sobre a morte. Et c'est vrai qu'on regarde les premiers versets, et puis on pourra les mettre de nouveau, les versets, alors que je les mentionne. On regarde dans le verset 1, et on voit, dans verset 2, pardon, on voit que Marie, est-ce qu'on peut le mettre à l'écran? Voilà, Marie, qui oignit de parfum le Seigneur, et qui lui essuie les pieds avec ses cheveux. C'est de cette Marie qu'on parle. No Ok? versículo 2, a gente vê Maria que ungiu os pés de Jesus. É dessa Maria que a gente está falando. Donc l'auteur qui est Jean Então, o autor, que é João, veut vraiment dire c'est cette Marie dont on parle. quer realmente falar, é esta Maria que a gente está falando. Il veut le spécifier. Ele quer especificar isso. Et là on se dit mais attends, mais c'est incroyable en fait, c'est quand même cette dame. A gente vê, é incrível, essa Je mulher. ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage-là qui dit que cette dame a mis ce parfum qui était extrêmement cher Não sei se vocês lembram dessa passagem, mas ela colocou o bálsamo, que era muito caro, sur les pieds de Jésus. nos pés de Jesus. Et d'ailleurs après il y a quelqu'un qui est pas content et qui dit non, c'est pas normal qu'on dépense autant sur les pieds de Jésus. Tem até depois uma pessoa que vai falar que não é normal que coloque Vous um perfume tão vous rappelez caro qui nos dit ça? pés de Jesus. Vocês se lembram quem disse isso? Quelqu'un se rappelle? Alguém se lembra? Mais qui le dit? Mas quem disse? C'est Judas. É Judas. C'est lui qui s'occupait de l'argent. É ele que se ocupava do dinheiro. C'est lui qui avait la bourse, Ele que tinha a le bolsa. porte-monnaie. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on voit Marie qui fait un acte que beaucoup de personnes, même aujourd'hui, même moi, je pourrais dire, waouh, parce que la parole, elle nous dit, c'était 1 année de salaire. Então a gente vê Maria que fez esse ato que mesmo eu poderia falar uau, porque a palavra diz que é 1 ano de salário. 1 année de salaire. 1 ano C'était de 300 salário. deniers. Donc, Era 300 denários. donc l'équivalent, c'était 1 année de salaire. Então era como se fosse 1 ano de salário. Et là, on dit, Seigneur, E aí a gente diz, Senhor. mais est-ce qu'il n'y a que moi qui dirais, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Só eu falaria, mas o que você está fazendo? Tu lui mets même pas sur la tête.
Você nem põe na cabeça. Un petit peu comme ça, tu sais, pour sentir bon. Pouco, só para aquele Comme moi ce sente matin, bom. j'ai mis un peu de parfum. Como eu coloquei pouco de perfume essa Tu lui manhã. mets sur les pieds. Você coloca nos pés. Et souvent, on oublie, en fait, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 52 Em Isaías 52, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui propage l'évangile. como são bonitos os pés daquele que propaga o evangelho. Et Marie, elle avait compris ça. E Maria entendeu isso. Elle avait compris qu'il n'y avait rien de mieux que de dépenser ce qu'elle avait le plus de valeur pour les pieds de Jésus. Ela entendeu que não tinha nada mais belo do que de gastar o que tinha de mais valor aos pés de Jesus. Et d'ailleurs, c'est après, plus tard, on voit que Jésus, il lave les pieds de ses propres disciples. E mais tarde a gente vê que Jesus lava os pés dos seus próprios C'est comme discípulos. si Marie avait déjà compris quelque chose que Jésus allait encore faire. Era como se Maria tinha entendido algo que Jesus ia fazer ainda. Et franchement, laver les pieds de ses disciples, moi j'ai toujours eu de la peine, surtout quand j'étais jeune chrétien, j'étais là, laver les pieds des autres, c'est chaud quand même. Lavar os pés dos seus discípulos, principalmente no começo eu ficava, lavar os pés dos outros. Je me sens pas déjà à l'aise que les autres le fassent, Eu já não fico à vontade que os outros o faz, mais moi le faire, mas eu fazer waouh, c'est bizarre. é Voilà. pouco estranho. Seigneur, aide-moi. Senhor, me ajuda? Et puis à l'époque, c'était pas non plus des pieds qui étaient tout jolis dans des chaussettes. E na época não eram os pés bonitinhos que estavam dentro de meias. Non, non, c'était des sandales, Não, era sandálias. avec la poussière, Com a poeira, avec la terre, com a terra, avec des excréments. com Coco, tu peux dire cocô. On va dire. Il y avait tout, quoi. Era tudo. Et là, Jésus, il lave ses pieds de ses disciples, E aí Jesus lava os pés de seus comme un discípulos. serviteur. Como servo. C'est pas le serviteur, le meilleur des serviteurs. Non, c'était le serviteur le plus bas qui lavait les pieds. Não era o melhor dos servos que ele lavou os pés, era o servo mais baixo. Et Pierre, bien sûr, qui a toujours quelque chose à dire. E Pedro, como sempre, tem algo para dizer. Ne lave pas mes pieds, Seigneur. Não lava meus Não. pés, Senhor. Não. Não. Il dit, Pierre, Pedro, si tu ne laves pas tes pieds, se eu não lavo os seus pés, tu n'as rien à faire avec moi. eu não terei parte contigo. Et tout d'un coup, Pierre, il dit, alors lave-moi complètement. Aí Pedro fala, então me lava completamente. Moi, j'aime beaucoup Pierre. Eu amo Je Pedro. crois que c'est un de mes préférés, quasiment. Eu acho que é quase meu preferido. On vient arrêter Jésus. Vem On vient arrêter Jésus. pegar Jesus, Et il prend l'épée. ele pega a espada Et puis il coupe l'oreille. e ele corta a orelha. Et c'était un nerveux, Pierre. Ele era nervoso. Et il dit, Jésus, je ne vais jamais te trahir. Ele falou, eu nunca vou trair Jesus. Et ben voilà. E Donc continuons. vamos continuar. Cette Marie-là, Essa Maria, elle a mis ce qu'elle avait le plus de précieux sur les pieds de Jésus. ela colocou o que ela tinha de mais precioso nos pés de Jesus. Et là, Marie, E Maria, elle est avec son frère est malade. o irmão dela está doente. Le frère de Marthe également est malade. Donc ils sont les trois frères et sœurs. Eles são 3 irmãos. Et on voit que cette Marie-là, E a gente vê que essa Maria, Jésus va ramener son frère à la vie. Jesus vai trazer o seu irmão à vida. Et qu'est-ce que j'apprends E o que eu aprendo dans cette première partie de passage? nessa primeira parte? Que lorsque tu donnes à Jésus ce qu'il y a de plus précieux, Que quando você dá a Jesus o que tem de mais precioso, il ressuscite tout ce qui peut paraître mort autour de toi. ele ressuscita tudo que possa parecer morto ao teu redor. Tout ce que toi tu as dit, non, non, c'est malade, il va mourir. Tudo que você fala, não, vai morrer. Jésus, il se rappelle Jesus se lembra que tu lui as donné ce qui était de plus précieux pour toi. que você deu o que era mais precioso para você. Plus précieux pour toi. O mais precioso para você. Et lui, il voit E ele vê qu'il y a un besoin, que teve necessidade. qu'il y a une nécessité exactement. Et il va intervenir. E ele vai intervir. Et il ressuscite tout ce qui peut paraître mort. Ele ressuscita tudo que possa Vous savez, parecer il y a morto. plein de choses qui peuvent paraître mortes, mais qui ne sont pas forcément mortes. Tudo pode, algumas coisas podem parecer mortas, mas não estão. Des fois, on voit quelqu'un qui bouge plus, on dit ah, elle est morte. Às vezes a gente vê uma pessoa que não mexe mais, Ou a on gente n'est fala, pas morreu. sûr. Mas a gente não tem certeza. C'est pas parce que ça bouge pas que c'est mort. Não é porque não está mexendo que está C'est pas morto. parce que la situation dans laquelle tu vis, elle ne bouge pas qu'elle est morte. Não é porque na situação que você está vivendo não mexe que ela está morta. Amen. Amém? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui y croit? Alguém acredita? Il est venu pour ressusciter. Ele veio para ressuscitar. Il est venu pour ressusciter. Ele veio para ressuscitar. Aujourd'hui, il Hoje. va ressusciter. Hoje ele vai ressuscitar. Toutes les parties que tu pensais qui étaient mortes dans ta vie, il va les ressusciter, il va les ramener à la vie. Todas as partes que você pensou que estava morto na sua vida, ele vai ressuscitar. Et au verset 3 et 4, 5, est-ce qu'on peut le remettre? E no versículo 3, 4 e 5, On voit que Jésus aime Marthe. Martha, ou Marthe, oui, en français.
A gente vê que Jesus ama Marta. Il aime Marie. Ele ama Maria. Il aime Lazare. Ele ama Lázaro. Et on voit que le texte dit, celui que tu aimes est malade. A Bíblia diz, aquele que tu amas está doente. Celui qui écrit, c'est Jean, c'est le disciple qui est aimé par Jésus. Aquele que está escrevendo é João, aquele que é amado por Jesus. Et en fait, là, on voit le texte dit, celui que tu aimes est malade. Donc ça veut dire, ce n'est pas n'importe qui est malade, Seigneur. O texto está falando, aquele que tu amas está doente, então não é qualquer pessoa. Nous savons que tu as déjà guéri tant de personnes. Nós sabemos que você já curou tantas pessoas. Des gens que tu connaissais même pas. Pessoas que você nem conhecia. Mais là, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Mas agora, Senhor, é aquele que tu amas que está doente. C'est pas n'importe qui. Não é qualquer pessoa. On voit qu'il y a un peu une sorte de sentiment d'urgence. Celui que tu aimes est malade et il va peut-être mourir. A gente vê que tem como um sentimento de urgência. Aquele que tu amas vai morrer. Et souvent, on voit dans la Bible plusieurs sentiments d'urgence où, en fait, certaines personnes veulent presser Jésus. Às vezes a gente vê na Bíblia alguns sentimentos de urgências que as pessoas querem apressar Jesus. Marie dit à Jésus, j'ai besoin du vin, un peu maintenant. Maria diz a Jesus, eu preciso do vinho agora, Ça commence à être trop la honte. senão vai ser escandaloso. À un certain moment, les disciples veulent qu'il aille à Jérusalem. Há um momento, os discípulos querem que ele vá para Et il dit, Jerusalém. c'est pas mon temps. Ele diz, não é meu tempo. Souvent, on veut que Dieu, Às vezes a gente quer on veut que Deus, Jésus que Jesus fasse les choses à notre manière. faça as coisas da nossa maneira. Il va pas le faire à notre manière. Ele não vai fazer da nossa maneira. Notre manière, c'est pas la meilleure. A nossa maneira não é a melhor. C'est en son temps. É no tempo dele. C'est quand il veut. É quando ele Il quer. va pas se laisser commander par toi ou par moi. Ele não vai se deixar dirigir por mim ou por Il a você. entendu ce que tu as dit. Ele ouviu o que você disse. Il sait que tu as donné ce qui a été de plus précieux pour toi. Ele sabe que você deu o que você tinha de mais precioso. Il va faire. Ele vai fazer. Mais quand lui, il désire le faire. Mas quando ele desejar fazer. Alléluia. Aleluia. Il va le faire. Ele vai fazer. Il y a un peu ce sentiment d'urgence. Tem um pouco esse sentimento de urgência. Nous, souvent, on est là. Si c'est pas maintenant, c'est jamais. Muitas vezes a gente está, se não é agora, vai ser nunca. Parce que si c'est pas maintenant, c'est terminé. C'est pas possible. Ça le fait plus. Porque se não é agora, acabou, não tem como. Et Jésus, il dit, E Jesus diz, cette maladie n'est point à la mort. Au verset 4, je crois, ou 5. essa enfermidade não é para a morte. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Et vous savez, c'est incroyable parce qu'en fait, on se rend compte que à travers ce qui va se passer, la résurrection, É incrível, porque a gente vê através do que vai acontecer a plus ressurreição. tard, on va voir que les Juifs, ils vont quand même se concerter, ils vont dire, c'est pas possible qu'il fait des trucs comme ça, il faut qu'on le mette de côté, c'est pas possible. A gente vai ver mais tarde que os judeus depois vão falar, não é possível que ele possa fazer essas coisas. Donc, Vamos c'est colocar comme ele de lado. cette résurrection a accéléré, Essa ressurreição meio que acelerou en fait, la mort même de Jésus, parce que les Juifs, après, se sont rendus compte, on ne peut pas le laisser continuer à faire des choses comme ça. até a morte de Jesus, porque os judeus falaram, a gente não pode deixar ele fazer ainda essas coisas. Parce que s'il continue à faire des choses comme ça, les gens vont croire. Porque se ele continuar, as pessoas vão acreditar. Et c'est pour ça qu'il dit, soit pour que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. É por isso que ele diz, para que o Filho de Deus seja glorificado Parce que por Jésus ela. savait que les Juifs allaient vouloir le mettre à mort pour ce genre de choses. Ele sabia, Jesus, que os judeus iam querer matar ele por causa dessas coisas. Et moi, ce que j'aime ici, c'est qu'il dit, cette maladie n'est point à la mort. O que eu gosto aqui é que essa enfermidade não é para a morte. Souvent, quand on pense maladie, on dit, oui, mais la maladie va nous amener à la mort. Muitas vezes, quando a gente pensa na enfermidade, a gente pensa que ela vai nos levar à morte. Plus la maladie reste longtemps, plus elle nous amène à la mort. Mais ela fica, mais ela nos leva à morte. Mais là, Jésus dit, cette maladie n'a rien à voir avec la mort. E aqui Jesus diz, ela não tem nada a ver com a morte. Mais elle a tout à voir avec la vie. Mas ela tem tudo a ver com a vida. Elle a tout à voir avec la gloire Ela tem tudo a ver com a glória que je veux déverser que eu quero Sur- derramar sur cette terre. sobre essa terra. Pas seulement la gloire présente, Não somente a glória presente, mais la gloire future. mas a glória futura. Donc Jésus voit tellement plus loin. Então Jesus vê tão longe, Il ne voit pas l'immédiat, le maintenant, ce qui est immobile, qui paraît mort. ele não vê no momento o que parece morto, Mais il voit la gloire qui va être établie non seulement aujourd'hui, mais également demain. mas ele vê a glória que vai ser não somente amanhã, mas Et futuramente. qu'est-ce que j'apprends de ce texte-là, de cette partie-là? E o que eu aprendo nessa parte C'est que ce que l'ennemi avait planifié pour ton mal,
do que o inimigo que ele planificou para o seu mal, Dieu le voulait pour ton bien. Deus queria para o seu bem. Ce que l'ennemi avait dit, cette maladie va te détruire, Que o inimigo diz que essa enfermidade vai te destruir, Dieu te dit, non, je vais te donner une vie. Et même encore une vie qui est meilleure, parce que tu seras sans maladie. e Deus fala, não, eu vou te dar uma vida e uma vida melhor, porque você vai estar sem doença. C'est comme Joseph avec ses frères. É como José com seus irmãos. Lorsque tout d'un coup les frères ils arrivent, ils disent non, mais on t'a mis dans le puits, on voulait pas, etc. Ils se repentent, ils sont tristes. Não, a gente colocou no poço e está triste. Et Joseph tout d'un coup il lui dit non mais écoutez, oubliez, E José fala, não, c'est pas esqueça, grave. não tem problema. Parce que ce que vous aviez pensé être pour mon mal, Porque o que vocês pensaram que ia ser pro meu Dieu mal, l'a retourné pour mon bien et pour votre bien. Deus colocou pro meu bem e pro seu bem. Le peuple d'Israël a été préservé et a pu venir en Égypte. Et après, la gloire de Dieu a été manifestée lorsque le peuple d'Israël a été sorti d'Égypte. O povo de Israel foi preservado e foi levado ao Egito. Tout ça à cause de ce que les frères de Joseph avaient fait. Tudo isso porque a respeito do que os irmãos de José fizeram. La gloire de Dieu a été manifestée. A glória de Deus foi manifestada. La gloire de Dieu a été manifestée déjà à l'époque et après elle a été manifestée également dans ce qui se passe aujourd'hui avec cette résurrection. A glória de Deus foi manifestada não somente atrás, mas hoje. Aujourd'hui, c'est un jour de gloire. Hoje é um dia de glória. C'est le jour où on voit la gloire de Dieu, car la résurrection, c'est la victoire de la vie sur la mort. É o dia da ressurreição, que é a vitória da vida sobre a morte. Ce que l'ennemi désirait pour ton mal, Dieu le voulait pour ton bien. O que o inimigo queria para o seu mal, Deus quer para o seu bem. Et après, au verset 6, on voit, E no versículo 6, a gente vê, et ça c'est une partie qui me frustre un petit peu quand même, e é uma parte que me frustra um pouco, surtout quand on ne connaît pas la fin. Vous savez, c'est comme quand on est dans un film, on le voit pour la première fois. principalmente quando a gente não sabe o fim, como quando a gente Et vê o imaginez filme, le a gente film não là. sabe. Hein. Lorsque donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Ele ficou. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Et là, on est là, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? E aí a gente vê, Senhor, o que você está fazendo? Si tu es en train de regarder un film, tu me dis, mais vas-y, bouge-toi. Se a gente está olhando o filme, a gente fala, vai, D'un se côté, mexa. d'un côté, tu vois Jésus qui est là en train de faire ses trucs, et de l'autre côté, tu vois Marie et Marthe en train de pleurer. Tout d'un coup, tu vois Lazare en train de mourir. A gente vê Jesus lá quieto e a gente vê Marta e Maria chorando, Et là, tu dis, Jésus, mais Lázaro morrendo. qu'est-ce que tu es en train de faire? Mas Jesus, o que você está fazendo? C'est un peu frustrant, n'est-ce pas? É um pouco frustrante, não? Et puis, tu peux même te dire, Marie, ensuite, elle est arrivée, Marie qui avait déversé tout son parfum au pied de Jésus. E Maria, que tinha derramado todo o seu perfume no pé de Elle Jesus. se dire, ouais, mais attends, mais Jésus, il n'est pas arrivé à l'heure, tu me rends mon parfum. Ça. Jesus não chegou na hora, devolve meu perfume. Non, mais parce que, moi, je vous dis ça parce que des fois, ça pourrait être notre réaction. Eu falo isso porque às vezes pode ser a nossa reação. Il est arrivé 4 jours après la mort de Lazare. Ele chegou 4 4 dias jours. depois da morte de Lázaro. Imaginez-vous l'agonie de Marthe et de Marie. Imagina a agonia de Marta e Maria. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jésus? Je l'aime, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Eu amo Jesus, mas o que ele está fazendo? Et moi, franchement, ça m'a fait poser la question à moi-même. Hein. E eu me perguntei para mim mesmo. Parce que là, on voit que Jésus, il répond. E aqui a gente vê que Jesus responde. Jésus, il répond toujours. Jesus responde sempre. Amen. Amém? Et là, Jésus, il répond avec un retard. E Jesus responde Avec un retard. com atraso. Qu'est-ce que tu fais quand Jésus te répond avec un retard? O que você faz quando Jesus te responde com atraso? C'est pas facile. Não é fácil? Comment est-ce que tu réagis quand Jésus répond, mais il répond pas tout de suite? Como que você reage quando Jesus responde, mas não no momento? Lorsqu'il te fait attendre Quando ele te deixa esperar un jour, dia, 2 jours, 2 dias, une année, 1 ano, 2 ans, 2 anos, 10 ans. 10 anos. Ouf. Ouf. Est-ce que tu désespères et tu penses que la situation qui paraissait déjà très compliquée, elle est complètement morte? Você se desespera e pensa que a situação que era muito complicada morreu? Et parce qu'il n'intervient pas maintenant, tout est fini, c'est plus possible. E porque ele não intervém no momento, tudo acabou? Il te dit, aujourd'hui, Ele te diz hoje,
Je connais la fin eu conheço o fim depuis le début. desde o começo. Je connais la fin depuis le début. Eu conheço o fim desde o começo. Il te dit, cette situation par laquelle tu passes n'est pas à la mort, Ele te diz, essa situação que você passa não é para a morte, n'est pas pour ton mal, não é para o seu mal, mais elle est pour la gloire de Dieu. mas ela é para a glória de Deus. Et moi, j'aime bien, la parole de Dieu, elle nous pose tellement de questions. A palavra de Deus nos faz tantas perguntas. Tant de questions. On va voir tout à l'heure. À un moment, Jésus lui dit, crois-tu cela? Há um momento a gente vê que Jesus fala, você crê Il nous nisso? pose tellement de questions. Ele nos faz tanta pergunta. Il veut voir l'état de notre cœur. Ele quer ver o estado do nosso coração. On va continuer au verset 7 et 10. A gente vai continuar no versículo 7 e 10. Et donc, il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. On va continuer au verset 8. Versículo 8. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Tu peux peut-être le lire. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les disciples avaient peur de retourner en Judée. A gente vê que os discípulos tinham medo de voltar para a Judéia. Ils étaient quasiment en train de dire, non mais t'es sûr que tu veux y aller? Você tem certeza que você quer ir? Parce que tu vas mourir. Porque você vai morrer. Et peut-être nous aussi, on va mourir avec toi. E talvez a gente vai morrer com você. Et Jésus, c'est très intéressant ce qu'il dit, et j'ai vu dans le verset 9, pardon. No versículo 9 é muito N'y a-t-il interessante. pas que diz, 12 heures au jour, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Et en d'autres versions, c'est écrit, il ne tombe point, il ne trébuche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Não são 12 horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Et ensuite, il dit, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Et Dieu, vraiment, Jésus, ce qu'il veut dire là, c'est, t'as rien à craindre. Aqui o que Jesus queria dizer é que Tu marches você tem dans que la temer lumière. nada. Você anda na luz, Tu marches avec la lumière. você anda com a luz. Il y a 12 heures dans le jour. Tem 12 horas. Tu vas avoir le temps de pouvoir faire tout ce que tu dois faire pendant la journée. Você vai ter tempo de fazer tudo o que você tem que fazer durante o dia. Tu n'as rien à craindre pendant la journée. Você não tem que temer nada durante o Tu n'as dia. rien à craindre alors que tu as la lumière en toi et avec toi. Você não tem que temer nada porque você tem a luz com você e em você. Ceux qui craignent de tomber, Aqueles que temem de cair c'est ceux qui n'ont pas la lumière en eux. é aqueles que não têm a luz neles. Amen. Amém? Tu as rien à craindre. Você não tem que temer nada. Tu as rien à craindre. Você não tem que temer Et nada. ensuite, on voit au verset 11 A gente vê no versículo 11 ce que Jésus il dit. o que Jesus disse. Et il leur dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Et j'aime comme Jésus utilise cette figure de style. E eu gosto como Jesus utiliza essa maneira de falar. Il dort. Ele dorme. De la même manière qu'il a dit, la fille de Jairus dort. Da mesma maneira que ele falou que a filha de Jairo dorme. De la même manière qu'il est décrit, Étienne s'est endormi. Da mesma maneira que fala que Estevão estava dormindo. On sait qu'il est mort, oui, n'est-ce pas? A gente sabe que ele morreu, não? Mais il s'est endormi. Mas ele dormiu. J'aime comme Jésus appelle Eu gosto como Jesus chama la mort. a morte. En fait, on voit que ce que nous voyons souvent comme permanent, O que a gente vê como permanente, lui, il le voit comme temporaire. ele vê como temporário. Il dit, waouh, là, c'est pas une mort Não é simplesmente uma morte, comme la mort éternelle, como a morte eterna, mais il est juste en train de dormir. mas ele só está dormindo, Parce qu'il a déjà la vie éternelle. porque ele já tem a vida eterna. Amen. Amém? Ce que nous voyons comme permanent, O que a gente vê como permanente, comme le peuple, comme les Juifs, ils disaient, tous ceux qui étaient autour, ils disaient, mais il est déjà mort, c'est bon, il n'y a plus besoin de l'appeler. como o povo que estava ao redor dele falava, ele já morreu, não tem mais La por que fille chamar ele. de Jairus, elle est déjà morte, il n'y a pas besoin de l'appeler, il peut rester où il est, c'est bon. A filha de Jairo, ela já morreu, não precisa. Lui dit, c'est temporaire. Ele fala, é temporário. La maladie A doença n'était pas difficile pour lui. não era difícil para ele. La mort, A non morte plus. também não. Souvent, on dit, ah, la maladie, c'est bon, on peut... En tant qu'humain, on se dit, la maladie, c'est bon, on peut peut-être être guéri, etc. On peut se battre contre la maladie.
Como humano, às vezes a gente vê a enfermidade e fala, nossa, a gente pode talvez combater. On dit la maladie, c'est temporaire, nous. A gente fala que a enfermidade é temporária. Jésus il dit la mort, c'est temporaire. Jesus fala, a morte é temporária. La mort n'est pas plus forte que la maladie pour Jésus. A morte não é mais forte que a enfermidade para Jesus. Dans sa présence, il a la victoire sur non seulement la maladie, mais également sur la mort. Na sua presença, ele não tem somente a vitória sobre a enfermidade, souvent, mas sobre a morte também. Et souvent, on oublie ce qu'est la mort vraiment. Et je vais en parler tout à l'heure. La mort vraiment, c'est d'être éloigné de la présence de Dieu. Às vezes a gente esquece o que é a morte, e a morte é estar longe de Deus. L'absence de Dieu. A ausência de Deus. Total. Total C'est la mort. é a morte. Amen. Amém? On va continuer au verset 15 et 16. A gente vai continuar no 15 e 16. Et je trouve assez intéressant parce que, comme il est écrit, Eu acho interessante porque, como é escrito, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas não vamos ter com ele. J'aime beaucoup comme Jésus dit, je me réjouis que je n'étais pas là et qu'il soit mort d'une certaine façon. É como se ele fala, eu estou feliz que ele está morto de uma certa forma. Mais il sait exactement ce qui va se passer. Mas ele sabe exatamente o que vai acontecer. Et donc il se réjouit de ce qui va se passer. Então ele está feliz porque o que vai acontecer. Il se réjouit du salut qui va être donné pour ceux qui vont croire, même après ce miracle. Ele se alegra com a salvação que vai ser dada aos que vão crer. Parce qu'encore une fois, ce que l'ennemi... Parce que la maladie venait pas sûrement de Jésus. Hein. La maladie venait du fait qu'il des fois, il y a des maladies, simplement. A enfermidade não vem de Jesus, porque às vezes a enfermidade vem porque tem doenças. Mais encore une fois, on voit que cette maladie n'était pas à la mort, mais était pour la gloire de Dieu. Mas mais uma vez a gente vê que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. C'était pas simplement pour que Lazare soit guéri et qu'il soit ressuscité, Não era simplesmente para que Lázaro seja curado e ressuscitado, mais c'était pour le salut de plusieurs, mas era para a salvação de muitos, de tous. de todos, D'abord, ceux qui étaient tout autour, todos que estavam à volta et qui ont vu ce qui s'était passé. e que viu o que aconteceu. Mais après, quand Jésus était à la croix du Calvaire, Mas depois, quando Jesus estava na cruz do Calvário, pour le salut de tous. para a salvação de Et todos. vous savez, ça me fait penser à un passage. Me faz pensar numa Est-ce passagem. que vous vous rappelez de la femme adultère? Vocês se lembram da mulher adúltera? Vous savez, c'était un peu la personne que les pharisiens ont pris Era um pouco a mulher, a pessoa que os fariseus pegaram comme exemple como exemplo du pire qui pouvait se faire en Israël. da pior coisa que podia ser feita em C'est- Israel. C'était une femme adultère, prostituée, donc non, on la prend et on l'amène devant Jésus. Era uma mulher adúltera, prostituta, então a gente pega e coloca ela face a Jesus. Et ensuite, les pharisiens disent, Moïse dit qu'on doit la lapider. Qu'est-ce que toi tu dis? Moisés fala que a gente tem que apedrejá-lo. O que você diz? Waouh! Là, ils essaient de piéger Jésus. Eles tentam meio que enganar Jesus. Moïse Moisés nous a dit cela. Qu'est-ce que toi tu dis? Moisés nos disse isso. O que você diz? Et moi, je trouve hallucinant dans ce passage-là, E eu acho incrível nesse passagem, parce qu'on voit que la lapidation, porque a gente vê que o apedrejamento littéralement, c'est pas simplement une exécution où il y a un bourreau qui vient et puis qui coupe la tête ou voilà. não é só quebrar, cortar a cabeça e pronto. La lapidation, O apedrejamento c'est chacun é cada prend sa pierre pega a pedra et la lance e joga sur quelqu'un qui a commis la faute. sobre alguém que cometeu algum erro. Tous les yeux Todos os olhos sont tournés são voltados vers la personne qui a commis une faute. para a pessoa que cometeu um erro. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond? E Jesus, o que ele responde? Celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Aquele que nunca pegou, joga a primeira Et pedra. alors que tous les yeux sont tournés vers cette femme, cette pauvre femme, Então, todos os olhos que estão para essa pobre mulher, tous les yeux se retournent vers moi-même. todos os olhos se voltam para si mesmo. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Aquele que nunca pegou, joga a primeira pedra. Alors que les yeux étaient vraiment tournés vers cette femme, ils étaient prêts. Imaginez-vous, il y en a qui étaient là, oui, je suis sûr, allez, c'est bon. Todos os olhos estavam voltados para aquela mulher, já C'est estava la praticamente pire pronto. chose qui arrive à Israël. É a pior coisa que acontece em C'est pour ça Israel. qu'Israël ne va pas bien. É por isso que Israel não está bem. Et là, Jésus, par sa réponse, qui est une réponse mais pleine de sagesse, E Jesus, pela resposta que é cheia de sabedoria, alors que les yeux sont
mis sur une personne coupable, Quando os olhos estão somente em uma pessoa com culpa, imaginez là, il y a 1000 personnes. imagina, tem 1000 pessoas. Tout d'un coup, les yeux de 1000 personnes se retournent vers eux-mêmes. Do nada, os olhos de 1000 pessoas se voltam para eles En, mesmos. en fait, c'est pas elle qui est coupable, Não é ela que tem a culpa, c'est moi qui est coupable. é eu. Et parce que je suis coupable, E porque eu tenho culpa, et parce que j'ai compris que j'avais besoin d'un sauveur, e porque eu entendi que eu preciso de um Salvador, je peux dire Seigneur, sois mon sauveur. eu posso dizer, Senhor, seja meu Salvador. Jésus, sois mon sauveur. Jesus, seja meu Salvador. Waouh, Uau! incroyable. Tout d'un coup, c'est le salut de ces 1000 personnes, je disais, qui sont là. Je ne sais pas si c'est 1000 personnes, mais c'est le salut de toutes les personnes qui étaient là, Eu falei 1000 pessoas, mas de todas as pessoas que estão lá, é a salvação de todos, qui est possible. que é possível. Parce qu'on ne regarde plus au péché de un, Porque não é mais o pecado de um, parce qu'on ne regarde plus à l'autre, a gente não olha para o outro, mais Jésus a fait retourner nos yeux vers nous-mêmes. mas Jesus fez que os nossos olhos se voltassem para nós mesmos. Et donc le salut est disponible. Então a salvação é disponível. Alors qu'un a péché, Tanto que um pecou, le salut est disponible pour tous. a salvação é para todos. Alléluia. Amém? Et donc on va continuer, on voit que Jésus se réjouit. Il dit, je me réjouis. Ele fala, eu me alegro, Parce que je sais exactement ce qui va se passer. porque eu sei exatamente o que vai acontecer. Il ne se réjouit pas parce que son ami il est mort. Ele não se alegra porque o amigo dele está morto. Parce qu'on voit que plus tard, il va pleurer. Il dit, Jésus pleura. Porque a gente vê depois que Jesus chorou. Mais il sait que la vie va être restaurée. Mas é porque ele sabe que a vida vai ser restaurada. Il n'y a rien de mieux que la vie qui revient. Não tem nada melhor do que a vida que volta. Revenir à la vie. Voltar à vida. Amen. Amém? On va continuer. On voit plus loin qu'il est resté 4 jours, donc au verset 16, si je ne me trompe pas. Então, no versículo 16, On va continuer, 17, pardon. 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Chegou Jesus e encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Et en fait, ça paraît banal, mais et sûrement certains d'entre vous le savent. Às vezes pode parecer meio nada a ver, mas acho que muitos de vocês sabem. 4 jours, 4 dias, il n'y avait plus de doute. não tinha mais dúvida. Il y avait des croyances dans le peuple juif Tinha crenças no povo judeu que quand un homme mourait, que quando o homem morria, son esprit sortait de son corps o espírito saía do seu corpo et qui tournait autour du corps e que ele ficava à volta do pendant corpo 3 ans, Durante- 3 jours, pardon, durante 3 dias et que potentiellement pendant 3 jours, il pouvait revenir. e que talvez durante 3 dias ele poderia voltar. Mais après 3 jours, Mas depois de 3 dias, c'est possible. impossível. Donc ça, c'était une croyance. Isso era uma crença. Mais on sait également que aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent rester dans le coma et on a l'impression qu'ils sont morts ou quasiment morts pendant quelques jours ou quelques heures. Hoje em dia a gente vê algumas pessoas que estão em coma e que pode ficar alguns dias, algumas horas. Et à l'époque, on ne pouvait pas être sûr et certain que la personne était morte E na época a gente não poderia ter a certeza que a pessoa estava morta après une journée. depois de um dia. Par contre, après 3 jours, Mas depois de 3 dias, là, vous étiez sûr. a gente tinha certeza. Il n'y avait plus de doute. Não tinha mais dúvida. Ce qui était mort était mort. O que morreu, morreu. Ok. Et en fait, on se rend compte de ça. Pourquoi? Parce que c'est ce que certains appellent un miracle messianique. Alguns falam que é milagre messiânico. Un miracle que seulement Jésus pouvait faire après 3 jours. Milagre que só Jesus poderia fazer depois de 3 dias. À l'époque, avant que Jésus... Aujourd'hui, on peut le faire. Hein. Na época, hoje a gente pode fazer. Il dit qu'on pourra faire des plus grandes œuvres. Ele fala que a gente faria obras maiores. Autant, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Alguém crê? Il faut de la foi. Hein. Tem que ter fé, hein? Mais après 4 jours, Mas depois de 3 dias, il arrive. 4 dias, ele chega. Des fois, ta situation, Às vezes a sua situação, tes rêves, tes projets teus sonhos, teus projetos, peuvent être comme Lazare, pode ser como Lázaro, mort. morto. Tu dis, Mortos. c'est plus possible. Você fala, não é mais possível. Et en fait, on se rend compte après 4 jours, c'est pas simplement le corps qui était là. Depois de 4 dias, não é somente o corpo que estava lá. Non, ça commençait à sentir. Começava a sentir. Des fois, il y a des situations dans notre vie qu'on dit, ouais, là, c'est une situation qui pue, quoi. Às vezes tem uma situação na nossa vida que a gente fala, nossa, tá fedendo. Là, ça pue, quoi. Agora tá fedendo. Des fois, il y a même certains, vous savez, on peut avoir des fois des endroits même dans notre vie qui peuvent puer Tem até alguns lugares na nossa vida que pode feder et qui peuvent être morts. e que pode estar mortos. Il y a plein d'endroits qui vont bien, Monte de lugar tá mais il bom, y a certaines petites choses qui disent, là, ça le fait pas. mas algumas coisas você fala, aí não. Lorsque Jésus il vient, il frappe à ta porte,
Quando Jesus bate na sua porta, bah, tu ouvres. você abre. Ok? Il vient chez toi. Ok, ele vem na tua casa. Puis tu as plusieurs pièces, tu vois. Você tem várias peças. Puis tu as cet endroit-là où tu n'as vraiment pas rangé. E tem esse lugar que você realmente não arrumou. Et tu dis, Jésus, non, non, reste dans le salon, c'est mieux. Você fala, não, Jesus, fica ali na Puis Jésus il dit, sala. non, non, mais j'aimerais bien voir toute ta maison. Mas Jesus fala, não, eu quero ver toda a sua casa. Puis là tu n'as pas envie d'ouvrir cette porte E você não quer abrir essa porta, où c'est vraiment en plein désordre. onde está realmente desarrumado Et puis même, ça pue. e mesmo fede. Et il dit, non, 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 laisse-moi l'ouvrir. E ele fala, não, não, deixa eu abrir. Parce qu'il tape à la porte aussi de cette pièce. Porque ele bate também na porta dessa peça. Et il te dit, laisse-moi rentrer. Ele fala, deixa eu entrar. Mais toi, tu dis, non, mais Jésus, c'est pas ce que j'aimerais te montrer. Aí você fala, não, Jesus, não é o que eu gostaria de te mostrar. C'est pas qui je suis. Não é quem eu sou, Mais il dit, mais je suis pas venu pour te juger. mas eu não venho para te julgar. Vous savez, il n'est pas venu pour juger. Hein. Vocês sabem, ele não veio para te Il est julgar. venu pour sauver. Ele veio para salvar. Le jugement, il vient plus tard. O julgamento vem mais tarde. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Hoje é o dia da salvação. C'est aujourd'hui. É hoje. Demain, c'est le jour du jugement. Amanhã é o dia do julgamento. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. Mas hoje é o dia da salvação. Et toi, tu lui dis, ah, ok Seigneur, c'est trop la honte. Aí você fala, nossa Senhor, que vergonha. Mais je vais t'ouvrir la porte. Mas eu vou abrir a porta. Ne me juge pas. Não me julga. Puis là, t'inquiète, Ele fala, calma, je vais pas te juger. eu não vou te julgar. Et là, tu lui ouvres la porte. E aí você abre a porta. Et puis lui, il dit, E ele fala, ah, mais c'est que ça. é só isso? Mais attends, je vais t'aider à ranger. Calma, eu vou te ajudar a arrumar. Je vais t'aider à nettoyer. Eu vou te ajudar a limpar. Tu vas pas être tout seul. Você não vai estar sozinho. Des fois, tu veux fermer la porte parce que tu veux pas nettoyer ou tu as peur de nettoyer ou il y a trop pour toi. Às vezes você fecha a porta porque você tem muito ou você não quer limpar. Mais lui, il veut simplement t'aider à nettoyer. E ele quer simplesmente te ajudar a limpar. Si tu lui ouvres pas la porte, Se você não abrir a porta, il n'arrivera jamais à pouvoir t'aider à nettoyer. ele nunca vai poder te ajudar a limpar. Ouvre simplement la porte. Abra simplesmente Toutes les a porta. portes. Todas as portas. Il frappe, Ele bate. seulement toi peux ouvrir. Só tem você que pode abrir. Lui, il a déjà fait tout ce qu'il pouvait faire. Tout est accompli, il a dit. Ele já fez tudo o que ele podia fazer. Tudo foi consumado. Rends-toi disponible. Se rende disponível. Amen. Amém? Après 4 jours, Depois de 4 dias. ce que Dieu veut dire ici, c'est rien n'est impossible. O que ele quer falar aqui é que nada é impossível. Rien n'est impossible à Nada, celui qui croit. nada é impossível àquele que crê. Et on va continuer au verset 21-22. E a gente vai continuar no versículo 21 e 22. Et on voit Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Je suis désolé, mais ça sent le reproche, ça. Hein. Desculpa, mas isso parece que é meio que uma cobrança. Si tu avais été plus rapide, Se você tinha sido mais rápido, il ne serait pas mort. ele não teria morrido. On voit très bien qu'elle est déçue. A gente vê que ela está decepcionada. Et après, c'est ce qui est très intéressant, ce qui est écrit. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mas eu sei que, mesmo agora, tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Donc, qu'est-ce que j'apprends ici? O que eu aprendo aqui? Il y a de la déception. Tem decepção? Est-ce que quelqu'un a déjà été déçu? Alguém já foi Moi, j'ai déjà decepcionado? été déçu. Eu já fui decepcionado. Il y a de la déception, Tem decepção, mais il y a de la foi. mas tem fé. Je suis déçu, oui, mais je crois. Eu estou decepcionado sim, mas eu creio. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on est souvent déçu, mais est-ce qu'on continue à croire? A pergunta que eu me faço é, muitas vezes a gente é decepcionado, mas a gente continua crendo? Et ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est ne laisse pas la déception étouffer ta foi. O que eu quero te falar, não deixa a decepção calar a sua fé. Ne laisse pas la déception étouffer ta foi. Não deixa a decepção calar a sua fé. Au verset 25-26, il est écrit, No versículo 25 e 26, et là c'est un diz, passage qui est incroyable. Jésus lui dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Waouh! Il dit pas j'ai la résurrection, je peux faire une résurrection, accomplir. Il dit je suis la résurrection. Ele não fala, eu tenho uma ressurreição, eu posso ressurgir alguém. Não, eu sou a ressurreição. Il n'y a que Jésus qui peut dire ça. Só tem Jesus que Il pode n'y a dizer que isso. Dieu qui peut dire ça. Só Deus pode dizer isso.
Connaître Jésus, c'est connaître la résurrection. Conhecer Jesus é conhecer a ressurreição. Connaître Jésus, c'est connaître la vie. Conhecer Jesus é conhecer a vida. Lorsque tu as Jésus avec toi, il y a tout qui se lève dans ta vie. Quando você conhece Jesus, tudo é elevado na C'est- sua vida. résurrection, ça veut dire quelque chose qui a été couché, Ressurreição é alguma coisa que estava deitado, qui était immobile, que estava imóvel, qui se met debout. que estava imobilizado e se coloca de pé. Il se met debout E ele fica de pé et il vit e vive. et il bouge. E ele mexe. Tout ce qui était couché dans ta vie, tout ce qui était immobile dans ta vie va Tout- se mettre debout. Tudo que estava deitado na sua vida vai ficar de pé. Est-ce que tu y crois ce matin? Você crê nisso? Il passe de la mort à la vie. Ele passa da morte para a vida. Je suis la résurrection, je suis la vie, Jésus dit. Eu sou a ressurreição e a vida. Celui qui croit en moi vivra et ne mourra jamais. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Et là donc il parle de la mort spirituelle vraiment. E aqui ele fala da morte espiritual, realmente. Même si tu meurs, tu vas continuer à vivre. Mesmo se você morre, você vai continuar a Tu ne seras viver. jamais séparé de moi, Você nunca vai estar separado de mim. jamais séparé de ma présence. Nunca separado da minha presença. Par son sacrifice, il a eu la victoire sur la mort. Pelo seu sacrifício, ele teve a vitória sobre a morte. Il se présente comme le champion sur la mort. Ele se apresenta como campeão da vitória. C'est notre champion. Ele é o nosso campeão. Est-ce que c'est ton champion? Ele é teu campeão? Celui qui croit ne meurt pas, il passe simplement d'une ancienne vie à une nouvelle vie. Aquele que crê passa de uma antiga vida a uma nova vida. D'une ancienne vie à une nouvelle vie. Antiga vida para uma nova Tout à vida. l'heure, Samuel, il parlait de nouvelle vie. Samuel falou sobre nova vida. C'est une nouvelle vie. Quand tu connais Jésus, c'est une nouvelle vie. Quando você conhece Jesus, é uma nova vida. Lorsque tu meurs avec ce corps terrestre, tu vas aussi vers une nouvelle vie. Quando você morre com esse corpo terrestre, você vai para uma nova Tu vida. passes d'une ancienne vie à une nouvelle vie. Você passa de uma antiga Et à vida chaque para fois uma que tu nova passes vida. vers quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, c'est encore mieux. E cada vez que você passa por isso, é ainda melhor. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Est-ce que c'est pas mieux avec Jésus? Alguém está de acordo? Não é melhor com Et puis après, ce Jesus? sera encore mieux. E ainda será, e depois será Alléluia. ainda melhor. Alléluia. Aleluia. Il y a vraiment... Et la dernière chose, je trouve, qui est assez intéressante, c'est... Il va lui poser la question juste au verset 27. No versículo 27, ele vai perguntar. Elle lui dit... Non, c'est au verset 26, pardon. No 26. Voilà. desculpa. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Creis isto? Est-ce que tu crois cela? Vous savez, moi j'aime beaucoup quand la Bible nous pose des questions directement. Eu gosto muito quando a Bíblia nos faz perguntas diretamente. Parce qu'il est en train de dire, mais quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu crois cela? Aqui ele está dizendo qual é o estado do seu coração. Você crê nisso? Et je trouve encore très intéressant comment Jésus pose cette question, parce qu'il ne dit pas, est-ce que tu comprends cela? E eu gosto da maneira que Jesus pergunta, porque ele não fala, você entende isso? Est-ce que ta tête a fait les calculs de comprendre comment la mort est ramenée à la vie? Est-ce que tu comprends comment ça se passe? A sua cabeça fez os cálculos de como a morte foi para a vida? Você entende Le nombre de molécules, le sang qui est sorti ou pas? o tanto de sangue que saiu ou não? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un doctorat en biologie ici? Alguém tem doutorado Não. em biologia aqui? Moi non plus. Eu também não. Voilà, c'est pas grave. Alléluia. Aleluia. Il n'a pas dit, est-ce que tu comprends? Ele não falou, você entende? Il n'a pas dit, tu as besoin d'avoir énormément de connaissances pour comprendre. Ele não falou, você precisa ter um grande conhecimento para entender. Il a dit, est-ce que tu crois? Ele falou, você crê nisso? Est-ce que tu crois? Você crê nisso? Et c'est ce qu'il va nous poser comme question aujourd'hui. E é a pergunta que ele vos pergunta hoje. Est-ce que tu crois? Você crê? Il y a vraiment de la puissance dans la résurrection. Tem poder na ressurreição. Il y a plein de gens qui croient en Jésus, qu'il a existé, oui, Tem monte de gente que crê que Jesus viveu e qu'il a existé, ressuscitou. mais qu'il a existé, Ah, que ele existiu, Ouais. desculpa. qu'il a existé, qu'il était sur terre. Que ele existiu, que ele estava na terra. Il y en a qui disent, oui, bah, c'était un prophète. Alguns dizem, era um profeta. Bon, t'as rien compris. Si les gens disent c'est un prophète, ils n'ont pas compris une grosse partie de la parole. As pessoas não entenderam uma grande parte da Bíblia. Il y en a qui croient, oui, qu'il était peut-être le Fils de Dieu. Alguns creem, talvez, que foi o Filho de Deus. Mais vous savez que la plus importante, c'est croire en la résurrection de Jésus. O mais importante é acreditar na ressurreição de Jesus. Qu'il est mort pour nos péchés Que ele morreu pelos nossos et pecados qu'il est ressuscité. e que ele ressuscitou. D'ailleurs,
Paul le dit dans les épîtres. Depois Paulo vai falar: À quoi sert votre foi si vous ne croyez pas en la résurrection? Je le paraphrase. do que serve a fé se não acredita Il dit na votre foi est ressurreição? inutile A sua fé é inútil si vous ne croyez pas en la résurrection. se você não acredita na ressurreição. Amen. Amém? C'est tellement important. É tão importante. Parce que c'est pas seulement le croire, c'est du moment où on a cette conviction, Não é somente crer. No momento que a gente tem essa convicção, on marche avec la puissance de la résurrection et la puissance du Saint-Esprit. a gente anda com o poder da ressurreição e do Espírito Santo. Ta vie chrétienne n'est plus simplement une marche tranquille comme ça, A sua vida cristã não é só uma caminhada tranquila, mais c'est une marche où tu es revêtu de la puissance de Christ. mas é uma caminhada que você é revestido do poder de Cristo. Et donc les boiteux marchent Então, aqueles que mancam andam, et les aveugles voient. os cegos vê Les paralytiques sont guéris. e fala que eles são curados. Amen. Amém? Est-ce qu'on y croit ce matin? Est-ce que vous y croyez ce matin? Vocês crêem nisso essa manhã? C'est la victoire de la vie sur la mort. É a vitória da vida sobre a morte. Et dans Ésaïe 25, 6, il est écrit, E Isaías 26, 25 diz, 25, 6, c'est écrit, je vais lire le verset 8, 25, 8. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Est-ce que tu peux le lire? tragará a morte para sempre, e sim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, eis que este o nosso Deus, em que esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos. Amen. Vous savez, il est écrit dans Jean, je vous dis ces choses E João, eu vos digo essas coisas afin que ma joie para que a minha alegria soit en vous seja em vós et que votre joie e que a sua alegria soit complète. seja cheia. Il n'y a rien qui est complet sans Dieu. Nada é completo sem Deus. Tout est complet avec Dieu. Tudo é completo com Deus. Il veut rendre complet tout ce qui est incomplet dans votre vie. Ele quer fazer completo tudo que está incompleto Et nas aujourd'hui, suas c'est un vidas. jour de célébration. E hoje é um dia de celebração. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Hoje é um dia de alegria. Et il vous dit ces choses E ele vos diz essas coisas afin que sa joie, para que a sua alegria, pas n'importe quelle joie, não qualquer alegria temporaire, temporária, là on parle de joie permanente, não, a gente fala de alegria permanente. que sa joie soit en vous Que a sua alegria seja et em que vós. votre joie soit complète.